Morning guys. Ngayon na preparing combination pilot ladder. Yan yung fall preventing device. Connect yan guys sa nag-rig ng gangway na may safety harness tsaka inflatable life jacket pag in case malaglag siya. Hindi siya malaglag dito sa tubig. Yan guys, inaayos niya oh. Yan. Yan yung gangway guys oh. Sa deck katali na siya. Yan na yung forma guys. Ayan o, yung pilot ladder malapit sa gangway. Yan yung combination pilot ladder. Thank you for watching guys, and God bless guys.